for today's video day ikiat sa ilang balay karon malihog ko sa tanan magtan-awan na vlog na mag-comment og like and share and mag na to tapos bagi ko kasi ang kuan ko views kay 98 tabangi ko dai para ma-1k followers ko gina and sa share tabangi po ko to share para ma-1k followers po ko para tabangi ko maglilisod yun na ni drama o lisod yun mi dagda tagaan ko ninyo og like and share the follow taga ikaw bye love you always pag 1k followers ko magpakuan ko sa taga manghatagan mo ako basta marutong like and share just follow and comment bye bye I love you always bye.